Your Health First TV. Our mission at Your Health First TV is to provide legit, reliable, and up-to-date health and medical issues to the general public. We are here to educate viewers about varieties of health-related topics, including disease prevention, treatment, and recovery. We do this by using several languages to pass health-related information. Your Health First TV drives you to a better health. Nkeji ole na ole ka o jiri gafee elekere 7 nke abalị, gere akụkọ ahụike ndị a. Tupu anyị aga n'ihu, gere ọkpụrụkpụ isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Taa anyị ga-akọwara gị maka ọbara mgbali elu, ihe ọ pụtara na ụzọ a ga-esi gbochie ya bụ ọrịa. Akụkọ ọzọ ị ga-anụ bụ maka ahụike na ihe ọ pụtara. Okwu na-eso akụkọ bụ maka mkpa ọ dị mmadụ inyocha ahụ ya kwamgbe na ụlọ ọgwụ bekee. Ị gachala ma bata gị onye Igbo na-ege ntị. Ọka akụkọ ahụike nke taa bụ m, Charles Chukwujekwu Ogalago. Ngwa tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ akụkọ ahụ ka ọha n'uju. Ọbara mgbali elu bụ ọnọdụ ahụike juru ebe niile ma bụrụkwa ihe ize ndụ nke na-emetụta ọtụtụ nde mmadụ n'ụwa niile. Ọ bụ nnukwu ihe ize ndụ maka na mgbe ụfọdụ ọ na-ebute ọrịa ndị ọzọ dị iche iche dịka ọrịa obi bụ heart failure n'asụsụ bekee. Ọ na-ebutekwa ọrịa mkpọnwụ ahụ bụ stroke makwa ọrịa kidney. Ọrịa bụ ọrịa na-emetụta akwara n'ahụ mmadụ. A na-asị na mmadụ nwere ọbara mgbali elu mgbe ikike nke ọbara na-akwagide na mgbidi akwara onye ahụ na-adị elu mgbe niile. N'ihi nke a, obi onye ahụ ga na-agbasi mbọ ike ịgbapụta ọbara. Nke a nwere ike ime ka ike gwụ obi onye ahụ ọsịsọ. Ọtụtụ ihe dị iche iche nke na-ebute ọrịa ọbara mgbali elu gụnyere inwe oke ahụ, emegharị ahụ maọbụ ịnọkarị otu ebe, iri nri sodium dị elu dịka iri oke unu. Nka ụfọdụ ndị okenye karịgoro afọ 40 na-enwekarị ọbara mgbali elu. Oke echiche nke anaghị akwụsị, ọrịa shuga bụ diabetes, ịṅụ oke mmanya na-aba n'anya, ịṅụ sịga nakwa ịkpọ ụtaba nwere ike ibute ọbara mgbali elu. Ihe ndị ọzọ nwere ike ibute ọbara mgbali elu gụnyere nsogbu ihi ụra, ọrịa kidney, ihe a na-eri eri gụnyere nnukwu shuga, anụ abụba juru eju, ihe metụtara akụ na ụba dịka ịtụfu nnukwu ego makwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'otu aka ahụ, mgbe ụfọdụ o nweghịkwa ihe ngosi na-apụta n'ahụ ọtụtụ ndị nwere ọbara mgbali elu. Ya mere ejiri kpọọ ya bụ ọrịa ogbu na nwayọọ. N'agbanyeghị nke a, ụfọdụ ihe mgbaàmà na-apụta n'ahụ ndị nwere ọbara mgbali elu gụnyere isi ọwụwa, ọgbụgbọ, ike ọgwụgwụ, ihu abụọ nakwa ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nchọpụta ọbara mgbali elu ọsịsọ ga-eme ka egbochi ihe ọghọm na-eso ya bụ ọrịa. Ya mere ọ na-adị mma ka mmadụ na-aga ụlọ ọgwụ bekee kwamgbe maka inyocha otu ọbara ya si awụgharị na akwara anụ ya. Cheta, ọbara mgbali elu nwere ike inye gị ọrịa ọkụkọ afọ nke obi n'ala bụ heart failure n'asụsụ sịpịrịsịpịrị. O nwekwara ike ibutere gị ọrịa stroke makwa ọrịa kidney ọ bụrụ na ilebaghị anya. Ahụike dịka otu mba ụwa na-ahụ maka ahụike bụ WHO na aha ịchafụ siri kọwaa ya, bụ ọnọdụ ịdị mma nke anụ ahụ, nke uche na nke ọha mmadụ. Ọ bụghị naanị na enweghị ọrịa ma ọ bụ adịghị ike. Inwezi ahụike abụghị na mmadụ enweghị ọrịa ma ọ bụ adịghị ike, kama ọ bụ mmadụ inwezi ahụike nke anụ ahụ, nke pụtara na anụ ahụ onye ahụ na-arụ ọrụ ka o kwesịrị. Ọ bụ mmadụ inwe ahụike nke uche bụ emotional health n'asụsụ bekee. Ọ bụkwa mmadụ inwe ahụike nke mmụọ bụ spiritual health. Inwezi ahụike bụ otu n'ime ihe na-echere ala anyị bụ Naịjirịa aka mgba. N'agbanyeghị nke a, inwezi ahụike n'ala anyị, mmadụ ọbụla na gọọmenti nwere ọtụtụ ọrụ n'ime ya.
N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na mmadụ ọbụla chọrọ ịgbasi ike nke anụ ahụ, onye ahụ kwesịrị ị na-eri nri kwesịrị ekwesị, ị na-aṅụ mmiri dị ọcha opekata mpe iko 7 maọbụ 10 kwa ụbọchị, ị na-emegharị ahụ oge niile, ị na-ehi ụra opekata mpe awa 7 kwa ụbọchị. Maka ịgbasi ike nke uche, ị kwesịrị ịkwụsịlịta otu isi echekasị ahụ ma chọọ enyemaka ọkachamara mgbe o kwesịrị. Gọọmenti n'aka nke ya kwesịrị iwu ma dozie ụlọ ọgwụ n'ime obodo dị iche iche. Ha kwesịkwara iwedata ọnụego eji agwọ mmadụ na ụlọ ọgwụ. Gọọmenti kwesịkwara ị na-achịkọba ihe omume ebe a ga-agwa ndị mmadụ maka ahụike ha. N'agbanyeghị nke a, ọtụtụ ndụ ndị mmadụ na-ebi nke nwere ike imetụta ahụike ha gụnyere ịṅụ oke mmanya na-aba n'anya, ịṅụ sịga, emegharị ahụ, iri oke nri, ịṅụ ihe ọtọ bịrịbịrị mgbe niile, eletaghị onwe onye anya site na ịsa ahụ mgbe o kwesịrị, ọrụ mgbu ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Okwu na-eso akụkọ ị ga-anụ bụ maka mkpa ọ dị mmadụ inyocha ahụ ya kwamgbe na ụlọ ọgwụ bekee. Agwala ụmụ mmadụ ka ha biko dododo na-aga ụlọ ọgwụ bekee maka inyocha ahụ ha, ọkachasị mgbe ha hụtara ọbụnadị mgbanwe dị ntakịrị na otu ahụ ha si arụbu ọrụ na mbụ. Ọ bụ onye ọbịa n'ihe omume 60 Minutes nke ụlọ ọrụ anyị chịkọbara, nke isiokwu ya na asụsụ bekee bụ The Importance of Early Presentation to Hospital During Disease Condition kwupụtara nke a. Nwa mmadụ ahụ aha ya bụ Maazị Elom Izuchukwu kwupụtara na ọtụtụ ọrịa na-egbu ndị mmadụ n'ala anyị bụ Naịjirịa na-ebidokarị site na inye onye ahụ ihe mgbaàmà dị ntakịrị nke a na-asị na o nweghị ihe ọ ga-eme. Ka o si dị, ọtụtụ mgbaàmà ndị a nwere ike ịga n'ihu ma metụta akụkụ ahụ ndị ọzọ dị mkpa na ndụ mmadụ ma ọ bụrụ na elebaghị ya anya. N'otu aka ahụ, ọtụtụ mgbaàmà ndị mmadụ na-eleghara anya nke na-egosi nnukwu nsogbu ahụike gụnyere ụkwara, ịnyụ mamịrị mgbe niile, ihu ịza aza ọkachasị na mgbe mmadụ bilitere na ụra n'isi ụtụtụ, ahụ ọkụ, ụkwụ mgbu, ahụ mgbu mgbe niile, ịnyụ mamịrị ugboro 5 karịa n'abalị, akpịrị mkpọnkụ nke na-ebutekarị ịṅụ mmiri kwamgbe ma ihe ndị ọzọ dị iche iche. Nwa amadi ahụ sọrọ ngọngọ n'otu ndị mmadụ si anwụ site na elebaghị ahụike ha anya ma dụọ ọdụ ka onye ọbụla ṅomie ịga n'ụlọ ọgwụ dibịa bekee maka inyocha ahụ ya mgbe niile, n'ihi na aghara akụ ahụike kwa akụ, onye iro erie ya. Cheta na ọ bụ ụlọ ọrụ anyị Your Health First TV ka akụkọ ahụike ndị anyị nụrụ si gara gị. Maka ozi na ntụnye oke gị maọbụ inweta ndụmọdụ pụrụ iche gbasara ahụike gị, detara anyị ozi gị sọsọ na WhatsApp site na akara ekwentị ndị a: 090-182-62823 maọbụ 08109485570. N'aha ndị dere ma chịkọba akụkọ ahụike nke nụrụ, ka mụ onwe m bụ Charles Chukwuchekwu jasị gị gbaa mbọ leta onwe gị anya, n'ihi na ntaramahụhụ na-eso ọrịa bịa na-ebu. Ka emesienụ.